Februar je mjesec kada počinjemo sa naklijavanjem batata. Za to vam je potreban zdrav plod iz ekološkog uzgoja i tegla sa vodom. Batat se postavi u teglu na sljedeći način. Tegla se postavi na toplo i svijetlo mjesto. Kada se razviju klijanci do 5 cm dužine, potrebno ih je lagano otkinuti i staviti u čašu sa vrbinim sokom na ožiljavanje. Kada se razviju žilice, mi reznicu ubacujemo u posudu sa kompostom i njegujemo do presadnje u baštu, a to je maj mjesec kada se zemlja dovoljno zagrije i prođe opasnost od mrazeva.